Iya.神奈川県横須賀市、午前8時過ぎ、回収車が。こちらの女性はギリギリ滑り込みセーフ。この日は水曜日、週に一度のペットボトルの回収日です。ここ横須賀ではペットボトルと缶、瓶も一緒に回収するんですね。よく見るとペットボトルはほとんどがキャップもラベルも外されています。Di Prefektur Kanagawa, Kota Yokosuka, seminggu sekali di hari Rabu pagi jam 8 lewat, ada pengumpul sampah yang mengumpulkan sampah botol. Di Yokosuka, pengambilan botol plastik, kaleng, botol beling dilakukan secara bersamaan, dalam kondisi tutup botol dan label dilepas. 最初は、正直ラベルとか蓋とかを別にしなきゃいけないっていうのでちょっと面倒くさいっていうのは正直あったんですけど、でも今はもうここ何年ずっとやってるんで、もう慣れてる感じで、もうなんか生活習慣じゃないんですけど。Ibu-ibu ini mengakui bahwa pada awalnya memisahkan label dan tutup botol terasa merepotkan, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. こちらの男性はラベルを剥がしてそう、こんな感じで。綺麗に剥がれてますね。これが普通になっちゃってるから別に。市民のこうした協力あってこそのリサイクルなのです。Pria ini menunjukkan botol-botol plastik yang sudah dilepas label dan tutupnya. Dia juga berkata, berkat kerjasama warga seperti inilah, program daur ulang dapat berjalan. 回収されたペットボトル、その行方を追ってみると、着いたのはリサイクル施設。人口38万人の横須賀市。すべてのペットボトルがここに集まってきます。Botol plastik yang telah dikumpulkan ini dibawa ke fasilitas daur ulang di kota Yokosuka. それにしてもすごい量。横須賀市では年間1500トンものペットボトルを回収しています。Fasilitas daur ulang ini mengumpulkan sekitar 1.500 ton sampah botol plastik setiap tahunnya. まずはペットボトルと缶、瓶以外のものを取り除いていきます。 Langkah pertama dari daur ulang ini adalah memisahkan barang-barang selain botol plastik, kaleng, dan botol kaca. 袋を取ったり、異物ですね、それを取り除く作業をしています。 Seorang pekerja mengatakan bahwa tugas mereka adalah mengeluarkan benda-benda asing selain botol plastik, kaleng, dan botol kaca. ところが中にはこんなものも。こっちは危ないものとか、リサイクルできないものですね。危険なものでハサミ、危ないです。 Ketika melakukan tugas tersebut, para pekerja ini terkadang menemukan benda yang tidak bisa didaur ulang sampai benda berbahaya seperti gunting. ここは
ペットボトルだけに仕分けされた最終ライン。重要なのは残ったキャップやラベルを見逃さず一つ一つ取り除くことです。Di proses terakhir, botol plastik disortir kembali untuk memastikan tutup dan label yang masih tersisa dilepaskan. 実はこのペットボトル、年2回入札があり価格が決まります。当然綺麗な方が価値は上。Botol-botol ini dilelang 2 kali setahun, dan harganya ditentukan pada saat itu. Semakin bersih botolnya, semakin tinggi juga nilainya. 昨年度はおよそ3000万円が市の収入になりました。 Tahun lalu, kota ini memperoleh sekitar 30 juta yen dari penjualan botol plastik. 入札が高ければ自治体にこう戻ってくるお金も多いので、頑張って分別を行っていると、それが市民に還元されればまた市民の生活にまた良くなっていくっていうことですね。 Bapak Direktur saat itu mengatakan bahwa jika harga lelang tinggi, maka lebih banyak uang yang diterima oleh pemerintah daerah. Jika usaha pemisahan ini mereka dapat salurkan kembali kepada warga kota, mereka percaya kehidupan warga akan meningkat menjadi lebih baik. 運び出されるペットボトル、どこへ行くのでしょうか。追ってみると車で2時間、茨城県です。着いたのはこの会社。日本で回収されるペットボトルは年間およそ60万トン。なんとその 20% をこの会社が引き受けているといいます。 Botol-botol plastik yang dikumpulkan dibawa ke sebuah perusahaan di prefektur Ibaraki. Perusahaan ini menangani sekitar 20% dari 600.000 ton botol plastik yang dikumpulkan di Jepang setiap tahunnya. この工場で行われているのが、このボトルをまたボトルの原料に戻すという特化した会社だというふうにお考えください。 Beliau mengatakan bahwa di pabrik ini botol plastik diubah kembali menjadi bahan mentah untuk pembuatan botol baru. 回収したペットボトルから再びボトルに戻す原料を作っています。これにより Mereka membuat bahan mentah untuk botol baru dan botol plastik yang dikumpulkan. 石油由来の原料から新たに作るより CO2、二酸化炭素の排出を 60% 減らせます。 Dengan cara ini, emisi CO2 dapat dikurangi hingga 60% dibandingkan dengan membuat bahan baru yang berbasis minyak bumi. 特別にその現場を見せてもらうことができました。 この工場は24時間フル稼働でペットボトルの処理を行っています。ボトルからキャップとラベルを分離し洗浄。汚れや異物を徹底的に取り除きます。そして細かく粉砕、フレークという状態に。 食品用の安全基準をクリアするため280度の高温で溶かし窒素を加えて反応させることで有害な化学物質を蒸発させていくのです。
Di pabrik ini 24 jam tidak berhenti mengelola sampah botol plastik. Tutup botol dan label dipisahkan lalu dipotong sampai halus atau disebut flake. Untuk memenuhi syarat keamanan produk makanan, dilelehkan dengan suhu 280 derajat, lalu tambahkan nitrogen untuk menghilangkan zat-zat berbahaya. こうして出来上がるのが再生ボトルの原料レジン。これを使えば新たに石油から作る原料を使わずに元のペットボトルに循環できます。ただしある課題が。これは残価にはなります。 Hasilnya adalah resin, bahan baku botol daur ulang. Resin dapat digunakan untuk membuat botol plastik baru menggantikan proses pembuatan dari nol. Namun, terdapat satu masalah, yaitu bahan ini akan menjadi residu. ペットボトルにリサイクルできない残差。これが全体の 25% も出るというのです。 Terdapat residu atau sisaan dari botol plastik yang tidak dapat didaur ulang. Total residu yang dihasilkan dari ini sekitar 25% dari keseluruhan. 我々としてはですね、本当に 100% 入ってきて 100% 処理されて出てくるのが本当は一番いいっていうのも確かに分かってます。ただですね、やっぱりどうしても、こういう残差が出てしまうのは、致し方ないかなとは。 Bapak Wakil Kepala pabrik ini berkata bahwa mereka telah berusaha yang terbaik untuk bisa memproses sampai 100%. Namun, tetap saja residu semacam ini akan selalu ada dan hal ini tidak bisa dihindarkan. そのペットボトルのリサイクル、最近ある異変が起きていました。 Baru-baru ini dalam proses daur ulang botol plastik terjadi perubahan yang signifikan. 落札価格が、今年、去年あたりからどんどん値段上がってます。今はもうこういうハイペットボトルの争奪戦というのが起きているような状態。 Direktur perusahaan ini mengatakan bahwa harga lelang botol plastik bekas terus naik sejak tahun lalu. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan ketat untuk mendapatkan bahan tersebut. 価格がこの半年で8割も高騰していたのです。その背景にあるのが大手飲料メーカーの動き。 Harga lelang botol plastik bekas telah melonjak sebesar 80% dalam 6 bulan terakhir. Hal ini dipicu oleh tindakan para produsen minuman besar. 2030年までに、グローバルで使用しているすべてのペットボトルを新たな、石油由来原料は使わないと。リサイクルペットまたはバイオマスプラなどの環境配慮素材を使用。 Bapak Direktur dari Suntory Monokuri saat itu mengatakan bahwa target perusahaannya di tahun 2030, perusahaannya tidak akan lagi menggunakan bahan berbasis minyak bumi untuk semua botol plastik yang mereka produksi secara global. Direktur dari Asahi Drink saat itu juga mengatakan bahwa perusahaannya menargetkan untuk menggunakan bahan ramah lingkungan seperti botol plastik, daur ulang, ataupun berbasis biomasa untuk produksi minuman mereka. することを目指します。 2030年までにペットボトルをすべて再生されたものや植物由来のものにすると宣言したのです。これまで
ペットボトルへリサイクルができる企業は限られていましたが、新規参入が増え、廃棄ペットボトルの争奪戦が起きていたのです。Mereka mengumumkan bahwa pada tahun 2030, semua botol plastik akan dibuat dari bahan daur ulang atau berbasis tanaman. Sebelumnya, hanya sedikit perusahaan yang bisa mendaur ulang botol plastik, tetapi sekarang semakin banyak perusahaan yang ikut serta. Hal ini juga dapat menyebabkan persaingan untuk mendapatkan botol plastik bekas. 位置について。そんなペットボトルリサイクルをめぐってこんなことも。2万2000人が参加した横浜マラソン。 Dalam konteks daur ulang botol plastik, ada kejadian menarik lainnya yaitu acara maraton Yokohama yang diikuti oleh 22.000 orang. 沿道からの声援に応える高尾正樹さん。あのパワーはどこにあるんだろう。わずか5ヶ月前から練習を開始。フルマラソン初挑戦です。お、給水だ。頑張るぞ。見えてきたのは給水場。実はこれが参加した理由です。 Salah satu pelarinya adalah Bapak Takao Masaki. Kemudian alasan beliau mengikuti maraton ini sebenarnya adalah untuk melihat tempat pengisian air yang tersedia. 今回、給水所は18カ所。参加したランナーが消費する水やスポーツ飲料は2リットルペットボトルおよそ4万3000本分。横浜マラソンでは空になったペットボトルをすべて回収し、再びペットボトルに生まれ変わらせる試みを始めることにしました。そこでタッグを組むことになったのが高尾さんの会社。あれうちでリサイクルしますか。あれそうなんですか。あれを。 Tahun ini ada 18 tempat pengisian air. Pelari yang berpartisipasi menghabiskan sekitar 43.000 botol plastik 2 liter untuk air dan minuman olahraga. Maraton Yokohama mengumpulkan semua botol plastik yang kosong untuk didaur ulang kembali menjadi botol baru. Perusahaan Bapak Takao adalah mitra dalam upaya hal ini. 実は高尾さんの会社は全く新しいリサイクル技術を持っているのです。 Perusahaan Bapak Takao memiliki teknologi daur ulang yang terbaru. ガイアは今から13年前こんな取材をしていました。サンプルを抜き取り分解の進み具合を確認します。まあいいデータじゃないんでしょうかね。ちょっと高尾さん、この時29歳。当時は捨てられるはずの古着から燃料となるバイオエタノールを生み出そうという世界初の実験に挑戦していました。 13 tahun yang lalu, Gaya meliputi Bapak Takao yang saat itu masih berusia 29 tahun. Saat itu, beliau sedang melakukan percobaan pertama di dunia untuk menghasilkan bioetanol dari pakaian bekas yang seharusnya dibuang. Bioetanol adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol biasanya hanya digunakan untuk campuran bahan bakar bensin. Percobaan ini menghasilkan sebuah teknologi daur ulang yang inovatif pada masanya.